Pang ano to, pang vlog. Sige na. Oh, na, surprise. Tingin mo. Ako ganda yung, Ano isa oh? maganda yung hinahinay lang para may challenge. Para surprise. Oh, na, hinahinay lang. Tandaan, masira yan. Tandaan, masira yung nakalagay dyan. Sasabog. Oh. Ay, ano yan? Ano mo? Ano yan? Ano yan? Alam ko na chocolate ka to eh. Ano? Tandaan lang. Hinay-hinay lang. Huwag masyadong excited. Sisira. Hinay-hinay lang. Tandaan lang. Dun lang. Dun ng pag-buffing yan. Hindi yan bigla-bigla mapupunit. Masisira yung ano. Wow. Ah, galing ah. Tandaan lang. Masisira yung box. Sayang box. Diba,